Okay, good morning class. Okay, today we will learn about the heat of neutralization. Okay, bila kita belajar bab neutralization ni? Okay, kita belajar bab neutralization semasa tingkatan 4. Okay, semasa tingkatan 4 untuk bab acid and base. Okay, okay. So when an acid react with the base or alkali, so a salt and a water are formed. Okay, this is type of reaction is called neutralization reaction. Okay, when acid react with the alkali. Okay, masih lagi ingat tak what the meaning of acid and what the meaning of alkali? Acid will the chemical substance that produce the hydrogen ion in when dissolved in a water. But in alkali, chemical substance that are when dissolved in a water, it will produce the hydroxide ion. Okay, so sekarang ni kita nak pergi kepada heat of neutralization. Okay, since water will be formed, okay, during the neutralization reaction, we can define heat of the neutralization based on the formation of a water. So we look for the definition. The heat of neutralization is the heat change when 1 mole of water. Sebab itu in the definition dia kata 1 mole is water. So kita nak kira 1 mole of water is formed from the reaction between an acid and alkali. Okay, dekat situ faham tak? Bolehkah dengar suara saya? Boleh cikgu. Okey, terima kasih untuk respon. Risau pula tak ada respon tadi. Okey, thank you Tinesh. Okey, so kita belajar heat of neutralization ini, masih lagi tak ingat mengenai type of the strength of the acid, the strength of the alkali. Okay, in the acid we have two type, that is a strong acid and a weak acid. Okay, Tusha, what the meaning of strong acid? Tusha tak dapat dengar ke? Cikgu, dia terdapat phone problem. Phone problem. Yes, Naita. Oh lama. Okey. Rishi boleh ke dengar pula? Rishi boleh? Rishi boleh. Rishi boleh. Okey. Tinesh, apa maksud strong acid? Strong acid cikgu, pH value tinggi. pH dia lagi tinggi? Tinggi. Ya, confirm. pH kurang. pH kurang. Okey, maksudnya dia punya pH lagi rendah kan? So, strong acid will produce the high concentration of hydrogen ions. Betul tak? Betul. So when the high concentration of hydrogen ion, it will decrease the pH value. Okey, ingat ya, yang itu ya. Okay, so kemudian pergi kepada weak acid pula. Okay, weak acid kita belajar mengenai weak acid. Weak acid ini pula, tadi strong acid, it will dissociate in the water, completely will dissociate in water. But weak acid is partially dissociate in water. Okay, masih lagi kamu ingat? So saya nak just revise balik untuk chapter tingkatan 4. Okay, supaya kamu boleh ingat maksud strong acid and weak acid. Okay, so strong acid dah pergi kepada strong acid, okay, kita pergi kepada alkali pula. Okay, strong alkali is a chemical substance. Okay, bila kamu dissociate dalam air, okay, dissociate in water, it will completely dissociate. Okay, it completely dissociate in a water to produce high concentration of hydroxide ion. So when the high concentration so the pH value dia akan semakin tinggi lah, increasing the pH value. Okay, weak acid pula, weak alkali pula, okay, chemical substance yang mana is partially ionized in water, okay, to produce low concentration of hydroxide ion. So sebab itu dekat sini dia nak cakap mengenai the heat of neutralization between strong acid, strong alkali is same. Okay, but the heat neutralization between weak acid and weak alkali is least. Maksudnya dia akan semakin berkurang because more energy is needed. Okay, ni soalan dia akan confirm popular lah. Dia akan tanya, more energy is needed to dissociate both the weak acid and weak alkali completely to produce the hydrogen ion. Okay.
Sebab itu saya kata kamu kena faham mengenai maksud strong acid, strong alkali, weak acid and weak alkali. Okay, concentration of hydrogen ion, concentration of hydroxide ion, di sini kamu kena faham. Okay, the value of heat adalah based on the basicity of the acid, the strength of the acid and the alkali. Okay. So, the basicity of the acid, the complete neutralization of a strong diprotic acid with an alkali produce double amount of heat as compared to a strong monoprotic. So, what the example for the diprotic acid, Tinesh? Boleh bagi saya tak contoh satu? Cikgu. H2SO4. H2SO4. Kalau monoprotic acid? HCl. HCl. Okay, kita ada mono, kita ada di, kita ada triprotic. Triprotic? H3. H3, betul dah. H3. PO4. PO4 apa? H3PO4 apa? C. H3PO4. That's mean, apa tu acid? Phosphoric acid. Ingat lagi? Oh. So kalau kamu buatkan dia ionise dalam air, maksudnya dia akan dapat H3H+. That means 3 mole of the hydrogen ion. Okay? So the strength of the acid, the heat given out when a strong acid react with a strong alkali is higher than the heat given out when a weak acid react with strong alkali. So nanti kita akan tengok tindak balasnya. Okay. So the strength of alkali pula sama juga, lebih kurang sama. The heat given out when a strong acid react with the strong alkali is higher than the heat given out strong acid react with alkali. Okay, T contohnya. So sebab itu, okay, bila tindak balas antara acid dengan alkali di sini, okay, asid dengan alkali di sini, dia akan tunjuk bahawa tindak balasnya adalah neutralization to produce a water, 1 mole of the water, because in your definition, okay, in your definition dia kata the heat change when 1 mole of water is produced. Dia tak kata heat change when 1 mole of acid is react with the tak. Dia kata 1 mole of water is produced from the reaction between acid and alkali. So that's why kenapa energy level diagram dia adalah H plus OH minus akan dapat H2O. So kita pergi kepada buku teks. Okay. Ama, welcome Ama. Pergi mana Ma? Tidur Baru bangun tidur Kod juga tak pasti. Okay, so heat of neutralization. Tadi saya dah ulang cakap mengenai strong acid, strong alkali, weak acid and weak alkali. So ini semua ada dalam ni. So dia bagi contoh ya dalam ini. Okay, if the diprotic acid, okay, the diprotic acid when dissociate in a water, ini maksudnya dia bila kamu masukkan dissolve. Hello. When you dissolve in a water, so when you dissolve in a water, it will produce 2 mole of hydrogen ion. Tapi kalau kamu tindak balaskan monoprotic acid, it will produce, maksudnya contohnya lah HCl, anak panah, 1, kita tak payah tulis 1, H plus and HCl minus. So that means 1 mole of the acid, hydrogen ion will produce. But for the sulfuric acid, 2 mole of hydrogen ion will produce. Maksud dia punya heat ni akan jadi double. Dia akan jadi double. Okey, pergi kepada ini adalah contoh untuk weak acid. Kalau weak acid pula, kamu punya heat of neutralization dia akan jadi semakin berkurang. Tak apa. Okay, yang penting dekat sini, itu hanya untuk explanation lah. Selalunya kalau soalan untuk termokimia, kalau soalan
heat of neutralization, dia akan tanya itulah. Kenapa tidak balas ini lagi tinggi heat of neutralization dia. Kamu kena jawab begitu. So yang penting dekat sini adalah kamu punya calculation. Okay, kita tengok calculation example 4.6. Okay, ready with your calculator ya. Kita tengok sekali imbas. Okay, in experiment to determine the heat of neutralization, so the acid used is hydrochloric acid 100 centimeter cube and 2 mole of the dm cube hydrochloric acid at 29 degree is added to the 100 centimeter cube of 2 mole dm cube sodium hydroxide solution. Okay, which also the temperature is 29. So dia ambil dia punya suhu acid dan dia ambil dia punya suhu alkali. Okay, the mixture is stir, so the highest temperature of the solution tu dia akan ambil, so 41.5 degree. So the calculate the heat of neutralization and draw. So senang saja kalau kamu faham mengenai yang dulu punya heat of precipitation, heat of displacement, sama juga. Tengok dia punya konsep yang pertama. Terus dia akan tanya mengenai kaedah yang pertama. Maksudnya step yang pertama adalah calculate the number of mole water produce. So water produce, kenapa water produce? Kenapa tak kira the number of mole acid, the mole ni? Okay, sebab the number of water produce, so water produce is from the reaction between the acid and alkali to produce the water. So the hydrogen ion here is produced from the hydrochloric acid. So that's mean N equal to mv over 1000. Okay, mana saya buat? Okay, N sama mv over 1000 dekat sini. So kenapa ambil daripada acid? Sebab acid akan produce hydrogen ion. Betul kan Rishi? Ya cikgu. Okay, N over mv over 1000. Kalau Rishi kamu tak tulis mole, contohnya, salah ke betul? Salah cikgu. Salah. So jangan buat kesilapan. Kalau contohnya Rishi tak buat number of mole ni ayat ni. Betul ke salah? Salah juga. Salah juga. Kena buat. Saya banyak kali sebab saya baru tanda budak-budak punya tingkatan 4 punya pun sama. Dia tak tulis apa pangkal dia ni. Okay, so number of mole mesti tulis apa yang kamu nak cari. Contoh, Rishi nak pergi convent. Kenapa? Rishi nak pergi convent sebab nak cari awak yang cantik-cantik. Itulah tujuan. Contoh Rishi dekat Afrika. Okay. Lepas tu N equal to mv 1000. So you look here. So the number mole is the same. So then you write the chemical equation. Saya nak ingatkan ini adalah chemical equation. Macam contoh soalan budak-budak tingkatan 4 pun sama. Saya rasa macam sakit hati je sebab soalan tanya chemical formula. Kalau kamu buatlah soalan essay tu nanti, dia tanya formula. So formula dia buat equation. Betul ke salah Rishi? Salah cikgu. Salah, confirm lah salah. Dia tanya chemical formula tapi dia buat equation. So saya salah. Walaupun dia punya jawapan tu saya tahu adalah betul. So, when jangan buat careless lah. Jangan buat careless. Tapi biasalah kita manusia. Mana pernah pun tak silap. Okay, 1 mole of hydrogen ion react with 1 mole of the hydroxide ion. So, that's mean from the calculation here, 0.2 and 0.2 here. So, seterusnya, kira heat given out. Okay, ini yang Amar tanya semalam. Okay, Amar tanya semalam, apa beza di heat given out? Heat given out adalah H equal to MC theta. H equal to MC theta. Kalau dia bagi segitiga H ni, ini adalah heat of neutralization. Contohnya dia nak kira tentang neutralization. So, heat of neutralization. Okay, faham ya? So, jangan confuse mengenai itu. So, untuk kirakan heat given out, pertama mesti kirakan dulu dia punya mass M. So, M dia total punya, kalau kamu nak masukkan ini ke dalam calculation, ini pun tak ada masalah. Mass of solution equal in bracket 100 cm cube plus 100 cm cube. Pun tak ada masalah. Kamu tak nak buat ini pun tak apa. Okay, time with the density. So, you got the mass. So, macam yang precipitate hari tu, so yang solution, dua-dua solution, kamu kirakan dia punya purata initial temperature, kemudian kirakan dia punya theta. So, the highest temperature you minus with the initial temperature. So, theta. So, heat given out is M200 C given
theta pun given. So this is the 1080 joule. Adakah ini jawapan kamu? Tak, cikgu. Belum lagi, sebab ini adalah equal with the 0.2. Sebab definition dia nak 1 mol. So buatlah ratio. Yang ini sama dengan ini. So kalau 1 mol berapa? So 1 time with the ni heat given out and divide with the sini. So you got 50.4 kilojoule. Belum lagi jawapan. Jawapan sebenar kena buat begini. Contohnya Rishi. Rishi tak buat negatif. Buat yang ini je. Betul ke salah? Salah, cikgu. Salah. Kalau kamu tak, jawapannya contohnya lah positif, tapi kamu tak buat positif kat sini. Salah ke betul? Tak apa, cikgu, betul. Betul. Okay, untuk pengetahuan kamu, kalau untuk heat mesti tulis positif ataupun negatif ya. Okay, kalau tak nanti salah. So, dan tuliskan per mol. Okay, so this is the energy level diagram. Kenapa dia buat water? Sebab definition dia kata heat change when 1 mole of water is produced. So, mesti buat dia punya water. Okay, kita pergi kepada contoh yang seterusnya, 4.7. Yang tadi tu faham tak? Faham, cikgu. Okay, kalau kamu banyak buat latihan untuk precipitate dengan displacement hari tu, so tak ada masalah. Mesti senang kamu nak faham. Sebab pelajar sebelum ini pun pelajar lemah pun, saya akan suruh mereka buat soalan termo. Kenapa? Sebab soalan ni calculation, simple. So, takkanlah kamu tak boleh nak kira number of mole. Takkanlah kamu tak boleh kira dia punya heat given out. So, senang sahaja. Okay, example 4.7. For this is the equation given and also given the heat of the neutralization. So, the number of molar volume and the molarity for the nitric acid given, and for the potassium hydroxide also given. So bila dia given dah, kamu kirakanlah number of mole dia. Okay, bila ya. Okay dah. Saya dah hello. Tadi dia punya line problem, cikgu. Ama pakai internet apa Ama? Selcom je. Tak apa, nanti suruh ayah pergi Unify. Unify dia stable lah sikit daripada nanti saya bagi tahu dekat ayah kamu. Okay, so the number of mole here you got. So di here, tapi number of mole untuk hidrogen dengan hydroxide berbeza. So kamu nak ambil yang mana? Hydrogen. Kenapa kamu ambil hidrogen? Hydroxide je. Hydroxide, kenapa ambil hydroxide? Lagi kecil. Lagi kecil. Kenapa? Sebab dia lagi kecil, bukan sebab dia lebih kecil, sebab 0.25 mole is completely react. Ada lebih daripada ini, maksudnya daripada 0.3, 0.25 dia sudah react. Yang baki 0.05 dia tidak bertindak balas lagi. Okey. Kemudian kamu buatkan dia punya equation. So, kamu ambil 0.25. Okay, yang ini yang semalam yang Amma tanya tu. So, yang ini adalah heat of neutralization dekat sini. So, neutralization ini adalah bersamaan dengan 1 mol. So, kalau 0.25 mol, so berapa 0.25 mol? So, 0.25 mol time with the heat neutralization divide with the 1 mol. So, you got the heat of given out in a joule. Okay, kemudian kamu pergi kepada dia nak apa? Temperature change. So, MC theta sama dengan heat given out di atas. Kemudian ini semua bawah sebelah sana jadi bahagi. So, you got the temperature change here is 8.4 degree. Okay, di sini adakah kamu faham? Ini faham, cikgu. Faham ya. So, sebab kalau kamu nampak tak perubahannya, bila kamu dah banyak buat latihan, kamu akan lebih faham. So, jom kita tengok untuk problem solving 4.6 learning task. Okay, soalan nombor 1 dululah. Okay, soalan nombor 1. Okay, soalan nombor 1 dengan nombor 3 kita buat. Okay, nombor 1 jom kita buat sama-sama. Okay, ready with your calculator and exercise book. Okay, learning task.